like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap lur. Wis malam. Mantap. Satu poin. Mantap lur. Babon lagi. Bismillah. Wih. Mantap. Babon. Wih, mantap. Babon lur. Alhamdulillah. Jos. Mantap. Masuk Pak Eko. Wah, rela panas-panasan lur demi golek babon. Mantap babon. Tarikannya ganas lur. Wah, mantap lur. 3 poin. Melem. Masuk Pak Eko. Masuk lur. Masuk. Mari dijamu nih langsung iwake gelembangan. Oke lur. Sini ngesor. Tinggal leket mau kuno ae kok. Lha kuwi. Oke. Oh, anakan malam. Wader babon. Aku rong minggu prei yo. Babon ya, wader. Mangan yo. Ring anakku. Po. Rondo sing kondon. Bene masuk. Heeh, men. Tolong. Duduk-duduk kaya duduk rawan. Bah ya enak terus. Salon. Aku mambengnya malah ponakan aku mulai betul untuk 10. Kayak mancing apa lur? Ini belum mah ndek kalen-kalen kuwi. Heeh, aku balik. Kayak mancing demit. Jam nyusul anak jam 09.00 kae iki. Ngerti anak balik. Untuk Mas lho. Ini gak keseng. Nah, ndi to? Kalen. ya bekas Mas Wetan ku. Akeh to lu gini. Ini akeh entuk 10 juga ya oke ndolek. 10 sesukna dipancingine wis ra enak. Ya wis balon mesti sih enak paling sesuk beneh lek wis ana banyu met kan tekan nek. Mantap sih. Wah. Pancing ilang ki nek pancing ki. Enak iwake to di kono. Ole. Enak iwake. Reseng-reseng ning kono Pak ana.
rintik-rintik air hujan. Apa ini? Wah, lur. Ternyata wader. Iya bisa lur, udahnya deres lur. Sekian dulu lur. Udahnya deres, udah banjir lur.